n'o de fɔ n ko toujours an bɛ bɔ caméra la k'an ɲɛda yira maliko de don ne tɛ mɔgɔ ɲɔfɛ ko tɛ parce que malijɔ bɛ ka taa taabolo min kan sisan a bɛ ka an siran dɔɔni a bɛ ka an kamana gan dɔɔni mais a ka di ne ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka segin kɔ an ka segin mali ma an ka segin mali ma an ka segin an danbe ma an ka an danbe dɔn o de ka di n ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni n ko bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n tɛna se ka bɛɛ fo Jason n ɲɛ b'i la kɛnɛ la nin wagati in na n ka foli belebele b'i ye a dan de don Jason i ye hɔrɔn 100% ye i ye alala ye i ye hɔrɔnden ye b'i fo halisa k'a f'i ma ko di courage n'o ye an ka soldat ye soldat bɛ kɛnɛ kan nin wagati in na i yɛrɛ ɲumana tanti Fanta Manganba o yɛrɛ de don n ka foli belebeleba b'i ye toujours Jɛnɛ Sogodogo la diva Jɛnɛ Sogodogo de nana ka kobaw créer ka kɛ koba kɛ basa ye an bɛ Jɛnɛ Sogodogo fo dante foli min na o mana tɛmɛ ka bɔ yen Asumaw Bagayogo i ka foli belebele bi yan Fatumata Zara an b'i fo nin wagati in na ka tila k'a f'i ma ko di courage o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Abibu Cham foli belebele b'i ye Lion de Lion ale tɛ Shahid ale ye Lion de i ka foli belebele bi yan Bata Fakina foli belebele bi yan Ali Konte i ka foli belebeleba bi yan Jiga Watara foli bi yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo CDR soldat bɛɛ lajɛlen CDR cɛ mun kelen bɛ k'i jɔ CDR jigi kɔrɔ CDR muso mun kelen bɛ k'i jɔ CDR jigi kɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka tila k'a fɔ halisa bɛɛ lajɛlen ka courage ta o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen awɔ Jason ne ye dɔɔni kɛri bila de o ne ye dɔɔni o de i ka kɛri bila ka na o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an da bɛ tila ka se n'o ye monsieur Keita ye n'ale ye CDR taxi président ye an b'a fo ani timinandiya laɲini mun b'a la bi ka ɲɛsin Mali ma monsieur Keita i ka foli belebeleba bi halisa an b'a f'i ɲɛna laɲini b'i la Ala ka laɲini sabati ka laɲini k'a lawaleya maliyɛnden bɛɛ lajɛlen o mana bɔ yen nɔ n bɛ monsieur Kante fo yan n'o ye Banjugu Kante a ka foli belebeleba bi yan n'o de fɔ n ko marakaw fɛ ko de ka di n'i donna marakaw ka ko la dɔrɔn a banna de marakaw de bɛ se hadamaden olu bɛ hadamaden valeur dɔn an bɛ monsieur Kante fo nin yɔrɔ la Lamini Sisoko ye bi yan an ka foli belebeleba bi ye arasiba cɛ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mama i tun bɛ kɛnɛ kan an b'i fo nin wagati in na mama Sangare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an tɛ se ka bɛɛ fo nin wagati in na an bɛ fɛ ka don kuma kɔnɔ wagati in na kow cayalen don ni ko kɛra bunahadamaden jɛnatigɛ a ka nɔgɔ komi a ka gɛlɛn mais n'i y'a gɛlɛya i bolo a bɛ gɛlɛya i bolo mais n'i y'a nɔgɔya i bolo fɛnɛ a bɛ nɔgɔya i bolo an bɛ wagati min na sisan bɛɛ b'a dɔn wagati in ka gɛlɛn mais wagati in mana gɛlɛya togo togo an kana ɲina an faso kɔ an kana ɲina Mali kɔ ne hakili la maliko kɛlɛ de an bɛɛ lajɛlen se réseaux sociaux sanfɛ ne hakili la o maliko kɛlɛ an man ka ɲina Mali kɔ parce que bi maliyɛn danbe bɔlen b'a la bi maliyɛn ka hɔrɔnya minɛlen don a la bi ka sababu kɛ réseaux sociaux sanfɛla ye étranger wɛrɛw de sigilen bɛ bi ka anw maliyɛnw lajɛ an bɛ togoya min na réseaux sociaux sanfɛ vraiment a ka di ne ye maliyɛnw toujours a ye segin aw faso ma a ka faso in lajɛ a k'aw kɔfilɛ faso in na an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la an bɛ fasoko kɛlɛ la mais n'a bɔra fasoko kɛlɛ la ka taa juguya ni ɲɛngoya ni asiriya la ne hakili la bɛɛ lajɛlen kan ka hakili kan ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen kunkolo kan ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen kan ka segin kɔ Mali in de ka bon ni bɛɛ ye ni maliko kɛlɛ tɛ n'a kɛra ko wɛrɛ ye ne hakili la toujours an ka hakili kɛ an ka baara kɛ an ka segin an ka taa Mali in jɔ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen Idriss parce que n ka débat sigikun tɛ Idriss ye débat sigikun o lancement belebeleba in n'an y'a fɔ Dumasi n ka débat sigikun ye mais n bɛna don lancement in kɔnɔ o mana bɔ yen débat wɛrɛw fɛnɛ bɛ Amadu Yara bɛ n bolo bi ale kan ka na kibaruya camanba dɔw tulo kan o mana bɔ yen cɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen n'o ye Arasa kanubaga belebeleba dɔ ye a ko bɛ ka taa cogoya min na k'a tɛ ɲɛ ko f'a ka bɔ ka fila fila fɔ maliyɛndenw ye an bɛna ale fɛnɛ ta mais n bɛ fɛ ka Idriss n'ale bɛ Itali Idriss Konipo n bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ a ye n ka video sigikun ta ye Idriss i bɔra i ko CDR ka ko banna ko CDR tɛ yen bilen Idriss ne hakili la e bɛ i ka débat sigi i b'i ka ne hakili la ni CDR tɛ yen bilen fɛn kan ka kɛ e bolo fɛn mun bɛ CDR ɲɛ wami fɛn min ka fisa ni CDR ye
mais kana bɔ k'i sigi ko CDR tɛ bilen ka sɔrɔ fɛn tɛ e bolo e yɛrɛ jatelen tɛ e lamɛnlen tɛ n'e bɔra ka i sigi ko CDR tɛ ko mɔgɔ filani minnu bɛ CDR kɔnɔ bi k'i bi adresse la vraiment anw ye mɔgɔ fila ye mais a ka di ne ye malien den bɛɛ lajɛlen ka kunkolo kɛ ka baara kɛ an bɛ wagati mun na dɔ kɛra yɛrɛfɔba in na ten réseaux sanfɛ dɔ kɛra bi manamanakan fɔ in na bi réseaux sanfɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka association créer yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen ka maliba in dɛmɛ bɛɛ lajɛlen malien diaspora parce que diaspora de fililen b'a yɛrɛ ma bi ko ko bɛ mali kɔnɔ bi mali mankutu jugu fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi a bɛɛ bɛ ka fɔ diaspora de ka bolo kan bi réseau sanfɛ ne hakili la diaspora an bɛ wagati min na bi an sera segin kɔ ka taa mali in jɔ ni hakilina ye ka mali in jɔ n'an ka nafolo ye mais an kana mali in jɔ ni fanini an kana mali in jɔ ni banini ne hakili la fanini nimiti de b'a la n'a nimiti sera an b'a bila an bɛ taa jamana jɔ ne hakili la banini nimiti de b'a la n'a nimiti sera an b'a bila an bɛ taa jamana jɔ jamana in de ka bon an bɛɛ lajɛlen a ka di ne ye malien denw an bɛɛ ka segin maliba in kɔnɔ an ka mali in jɔ an ka mali in jɔ mali de ye an mana kɛ togo togo aventure mana jana togo togo mali ni an faso ye bɛɛ lajɛlen an bɛ kuma la diɲɛ don o don ko k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ ko vive de armée malien bɛɛ lajɛlen bɛ k'o fɔ e cɛ mun bɛ k'o fɔ e muso mun bɛ k'o fɔ e ye jumɛn dɛmɛ de ta ka di sɔrɔsiw ma dɛmɛ jumɛn de bɛ e bolo bi ka di armée malien ma e kelen bɛ ka dɛmɛ jumɛn de ta k'a di armée malien ma f'an k'an miiri o la an ka baara kɛ n'o ye don o don view de karisa don o don view de karisa an sɛgɛnn'o la an ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔw nafa ne tɛ don o don ni manamanakan fɔ ne hakili la an sɛgɛnna nin na an ye dɔ kɛ nin na bɛɛ lajɛlen k'i ka association créer CDR yɛrɛ kana kɛ diɲɛ kɔnɔ CDR kana baara kɛ diɲɛ kɔnɔ ni CDR n'a fɔra ko mali association dan ka kɛ CDR ye vraiment anw yɛrɛ tɛ content o t'anw content ko ye an hakili la ni CDR bɔra mɔgɔ kan ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ poyi sanfɛ ka tɛmɛ CDR la mais ni maa ma sɔrɔ toujours ko CDR o b'a yira ko CDR bɛ ka baara dɔ de kɛ baara min ka ɲi wa toujours CDR bɛ dɔ fara o baara de kan baara mun ka ɲi mais CDR bɛ bɔ ka tila ka maliendenw encourager ka maliendenw na dusu ka maliendenw na keleya pour que maliendenw bɛ se k'u ka dɛrɛmɛ bɔ k'a don mali in na cogoya min na pour que maliendenw bɛ se ka maliba in dɛmɛ cogoya min na e cɛ mun sigilen bɛ diaspora la e muso mun sigilen bɛ diaspora la est ce que ne y'i ka 1 euro bɔ k'a don mali la a tɛ nafa dɔ ɲa mali ye wa e mɔgɔ min sigilen bɛ ko mali dɔtɔriso ko Gawure Ture ye Ponge ko matériel dɔ b'a jɛ est ce que o mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ mɔgɔ kelen pe k'a tɛ se ka matériel san k'a bila mali kɔnɔ wa a mɔgɔ bɛ mali kɔnɔ mais ale bɛ ka mun kɛ ale ka nafolo bɛ ka di jeliw de ma ale ka nafolo bɛ ka di artistes ma est ce que Bwa IBK bɛ se k'a bɛɛ kɛ wa est ce que aw b'a la k'aw ka impôt bɛ di mun ma aw ka gouvernement est ce que mali an ka gouvernement bɛ ka se k'a bɛɛ kɛ wa n'an ka gouvernement tɛ se k'a bɛɛ kɛ an ka wuli an k'an jɔ ala yɛrɛ kama an k'an ka mali in dɛmɛ an ka bɔ réseau sanfɛ don o don fanini banini na don o don kuma kalota fɔ la an ye dɔ k'o la o mana tɛmɛ ka bɔ yen n bɛ adresse kosɛbɛ CDR cɛ ani CDR muso la CDR nana fasojɔ de kama CDR nana jamanajɔ de kama wa CDR nana pour que mali bɛ dingɛ min kɔnɔ mali bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ wa CDR nana ni ko min man ɲi mali kɔnɔ CDR nakun y'o de ye k'o appel lancer malienden ka bɛɛ lajɛlen ka bɔ information kalama wa a ka di ne toujours CDR ka to ten cogoya la CDR ka segin a kɔ ka na ka baara kɔnɔna la u bɛ ka mun kɛ ka devis mun lase maliendenw ye u bɛ ka na contrat min kɛ maliendenw ye a ka di ne ye CDR ka segin a kɔ CDR ka na ka baara kɛ CDR ka na ka baara kɛ wagati dɔ de bɛ ka se an kan ka wagati dɔ de préparer wa wagati dɔ de fɛnɛ bɛ ka na an ka a lajɛ mɔgɔw bɛ ka jamu bila an senkɔrɔ an kana taa bi ja in kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka na ni juguya ni asira min an kana taa bi juguya ni asira in kɔnɔ an ka segin an ka jamana ma an ka segin an ka maliba ma dɔ kɛra tan n'i bɛ fanini baneni na i ka ligne sanfɛla bɛ fa tɛntɛn i bɛ baneni na i ka ligne sanfɛla bɛ fa tɛntɛn mais e bɛ ka baneni min kɛ a baneni a bɛ ta ka taa bila YouTube de sanfɛ san tan ɲina kɔ baneni bɛ YouTube sanfɛ a tɛ se ka baare o ɲuman ye min an k'an yɛrɛ sɛzi an ka segin an ka jamana ma an k'an ka jamana jɔ jinite an ka jinite n'an ka ladida ni an ka hɔrɔnya b'o de la o de ka di ne ye ne bɛ nin kuma de fɔ bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ka di ne ye toujours maliyɛn dɔ a k'aw bolo di ɲɔgɔn ma an ka na an ka jamana in jɔ 1 euro mana kɛ mɔgɔ min bolo walima mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ se ka livre san i ka taa ɲarela ekɔliso i ka taa bagaraji ekɔliso mali ekɔliso fɛn fɛn ka di ye i ka taa ni se dɔɔni b'i ye i ka taa denmisɛnninw situation lajɛ i ka taa ekɔliso kɔnɔ i ka taa la denmisɛnninw bɛ lagara min na n'i bɛ se ka livre kelen de san ka di denmisɛnnin kelen ma
a livre kelen sa ka di o demsen kelen ma o livre kelen lagara o ye boda do e bolo ni be se ka bigi den kelen ne san ka taa di demsen kelen ma okoliso la I delele yɛrɛ do ala ina folo mu dema ala tala da dema etate tay nyine I balma fantan do dena ekoliso la I ka kayi ni bigi sa I ka dama ne akilla avantage bo la ka teme dongoro fanini ni dongoro baneni kan ne akilla ka okolden kelen ta en charge ne akilla nafa bo la dongoro fanini ani dongoro banena seder anga sekanko anga do anga kele kono seder anga sekanko anga do anga oronya kono seder anga sekanko an doni ne munya anga koi an doni no ni munye anga seki anka koi o de kadine ame dongo do ni ke seder kumana bobbi ka kungulo boy rezo sanfe ibeta soro kibora do de be seder da o e kibora jumo o ye mali kibora di mali be jotuga jumena o kibora de be soro seder da kafo mali be tatuga jumena o kibora de be soro seder da kafo wa kadine toujours malien don seder chen seder muso anga boni faso jokmai anga boni faso jokmai anga faso injo faso imejo abejo abejo ne abejo ambela jale anga an kofle an balma fantan de munu be bi okoliso la ni setu yalu te kaye soro te cheki soro cheki ta do bolo ere kaye ta do bolo livre ta do bolo anga an kofle lula na me se ka ta okolden kele mao ma ne be se ka okolden kele ta san kona en charge na sebi ata ala yere jati kama okolden kele e ka ta san kona en charge na kalana donya me ka kuna a donya ay sine sigi bade e bolo ama wardi ma masanu di ma me la garabeta baraji soro ango luka anga baraye anga bo ame wakati mkono anga bo wakati kono la anga bo o wakati kono la anga seki alisa anga malima anga seki alisa anga jamanaima anga seki alisisa an balima munun be ni setu ye anga ko flolula anga sorasi munun be ka sa jonye u be ka sa an malien doni an balima sorasi munun be ka sa dongo do aw ko sorasu ka daw ye mais aw be ka mun ne ke sorasu ye aw be ka mun ne ke mali sorasu ye dongo do aw de ko vivre les armées maliens aw be ka mun ne ke armée malien de aw be ka mun ne kuye mais ka fa an baw fe an te se ka foshi kaw ye ne tame mu ke an baw fe la na yo ke deme ka ji san ka duma ka dumini san ka duma est-ce que gouvernement ko be fo la ilo gouvernement ko te fo la bela jale mi se ka barake mali kono ma o ma ki be dereme kelen soro wala ni ga dereme kelen do faso kono i ga dereme kelen na fabi shini ni dereme kelen do faso kono i ka dereme kelen wala ba joro soro shini lahara anga bo ame wakati mu kono seder che fukariate an sirana ote wakati do de sira anga do kele kono na me ka fendo préparer no fene bi kana est-ce que on Anthony kele kono ka Anthony wo china iba fo sumala se dana ta ka da ama kanga votaye est-ce que amina mo wera soro mo mi na dana ta ka danga kanga votaye wa adabo kunyo lu be ko yi arasa kana ke candidat arasa kana présenter mais ma soro la ka dana ta ka de arasa ka dana da arasa ka kanga voter aleye kanga kale ka candidat o ma soro la est-ce que ambe 2020 o kuma mina na tora ni kele kono fo jusqu'à 2020 est-ce que ma be na dana ta ka da an kanwa kanga votaya ora to ne ko ngali sanga nyele anga barake anga botanto anga bara anga sekanko wakati do seda seder chen seder muso anga sekanko wakati do kera an doni mini jamana kodi an doni mini jamana kodi an doni teni niye anga sekanko anga barake jamana kono anga sekanko anga barake jamana dunye anga sekanko me dungo do karsaya keta karsaya bota wakati bika se na fateni na se trop tard ni kuma temena be sebe dona be fela dona ay la appel la ceder chen musoni akila ko appelu sera aka appel sera seoro la anga kofle malla mali kashira mali be kashila anga kofle malla oro kunyene ka laji kanye ko fon balma bela jale ka yurula ko machite fukwari ni kele kuran doke kele la ni faneni kuran doko la ni baneni kuran doko la amina mune ke na mamu nyogo ke amina mune ke ama delika mu nyogo ke wa toujours anga sigi jamana ima o de kadine o temelen ko ka boy nga shije sigi kunye munye no ye cedar taxi allié parce que kabidi cedar taxi allié te sigira fobi ube bara de la kono mami jo
ko ni ye san cotisation sara ala kan kisi kan tanga ni sara olu le b'u jɔ ni su ye fo k'a se Mali la Allahu akbar e ka san wari 120 euros a 120 euros a bɛ se ka taa n'e su ye Mali la a 120 euros a bɛ se ka taa n'e su ye Mali la yɔrɔ a tɛ se ka taa n'e su ye Mali la a kɛ kun ye pour que halisa anw minnu bɛ diaspora la ka an dɛmɛ ka Mali dɛmɛ maa dɔ bɛ na tunga la tunga tɛ ja bɛɛ la tunga tɛ ja bɛɛ la a ma se k'i nana tunga la k'i to ni association na k'i sale ko wari de bɛ taa deli mɔgɔw la ka wari deli sigi ɲɔgɔn na k'a ye wari fara ɲɔgɔn na karisa su bila ka taa ala k'an kisi k'an tanga a tɛ s'o ma i ka san 20 euros dɛ i garantilen don fo ka se san wɛrɛ ma ala ta kɔfɛ o de to a fɔra ko bɛɛ bɛ se k'i ka association sigi mais association bɛ se ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw ye CDR taxi sigilen bɛ bi n'o ye CDR taxi allié u y'u jɔ denmisɛnnin ɔkɔliso dɔ bɛ yen u y'u jɔ a ɔkɔliso livre u y'u jɔ a ɔkɔliso kuturu a livre n'a wari fɔra aw tɛ se ka d'a la u y'u jɔ a kɔrɔ k'u bɛ taa don Mali kɔnɔ a denmisɛnnin minnu bɛ ka kalan walayi a denmisɛnnin an t'u fa dɔn an t'u ba dɔn mais an bɛ k'a kɛ mun kama pour que Mali bɛ se ka kɛ kalan jamana ye Mali bɛ se ka bɔ ni dingɛ kɔnɔ cogoya min na CDR taxi tilala k'i jɔ bi mɛ kɛ mɔgɔ minnu ka Mali kɔnɔ ni se t'u ye dabali t'u ye a avocata u b'u jɔ avocata kɔrɔ k'a kiiri daminɛ fo k'a kiiri ban mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'o tɛ association ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'o association tɛ baara la o association min bɛ ka baara kɛ e ko k'e ka o association tɛ se baara la k'e de ka association bɛ se baara la o association ka baara ɲɔgɔn kɛ walima e ka baara kɛ mun ka ɲi n'o association ta ye ok a ye dɔ kɛ ni dongo dɔ kuma la dongo dɔ CDR y'a do ta CDR y'a bɔ ta baara kɛ baara mun ka ɲi ni CDR ta ye baara kɛ baara mun ka fisa ni CDR ta ye CDR tɛ maa si juguya la CDR tɛ maa si kɔnniya la walayi CDR tɛ maa juguya CDR tɛ se ka kɛ jamana jɔla ye ka tila k'a fɔ ko jamana jɔla tɛ na ka jamana jɔ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ an n'anw ban'o ma diɲɛ tɛ ban o ma o diɲɛ tɛ se ka ban o ma parce que diɲɛ bɛ ɲɛ bɛ réalité la e ka baara kɛ bani ne ka baara kɛ bani e ka sɔn baara ma ne ka sɔn baara ma bani an ka dɔ bɔ asiriya in na bani CDR kana kɛ baarakɛla CDR kana kɛ dusu ma halisa e ka dusu ta bani CDR comité o comité sigilen bɛ bi CDR kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ baara la mais a bɛ ka baara kɛ jɔn ye k'a bɛ ka baara kɛ Mali de ye aw y'o yɔrɔnin de faamuya mais baara in bɛ ka kɛ Mali de ye CDR y'i jɔ livre kɔnɔ k'u b'a bila ka taa di ɔkɔliso la a livre wari a bɔra jɔn kɔ a bɔra anw diaspora de kun mais a bɛ ka taa di jɔn ma a tɛ ka taa di anw denw ma dɛ mais a bɛ ka taa di anw balima denw ma a bɛ ka taa di maliyɛn denw ma n'o maliyɛn denw kalala sini ɲina kɔ walayi a bɛ fɔ ko jago kalankɛla bɛ Mali kɔnɔ a y'aw kɔfilɛ Mali in na an ka segin toujours an k'an kɔfilɛ Mali in na an CDR dɔnnen bɛ ni baara de jamana jɔ de ye réseaux sociaux sanfɛ Arasa ye jamana jɔ de kɛ Arasa ye Mali in de kanu wa Arasa kɛra Mali in de fɛ Arasa ma deli ka maa fa nini Arasa ma deli ka maa ba nini wa kɛlɛ Arasa ka kɛlɛ dan ye tile kelen a b'i ni mɔgɔ min cɛ n'a y'a ka devis lancer a kan ka bɔ mɔgɔ min kama n'a bɔr'i kama siɲɛ kelen a tɛ s'i ma bilen a kan ka mun fɔ n'Arasa y'a fɔ siɲɛ kelen o ye Arasa ta bannen de Arasa tɛ san munumɛnɛ kɛ mɔgɔ kelen kan Arasa tɛ kalo munumɛnɛ kɛ mɔgɔ kelen kan mais CDR n'a y'an sigi k'an bɛ san munumɛnɛ kɛ mɔgɔ kelen kan a nimisa n'a dekun bɛ bonya anw de kan a nimisa bɛ bonya anw de kan parce que anw de bɛ baara la jamana kɔnɔ anw de reconnu don jamana kɔnɔ f'an k'o wagati de dɔn wagati dɔ sera an ka segin an ka jamana in jɔ ne tɛ maliyɛn den ɲaninen don dɛ maliyɛn den bɛ cogoya min na aventure la diaspora bɛ cogoya min na walayi maliyɛn den kelen kelen bɛɛ b'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mun y'a s'an ma an faso man di o de y'a s'an ma e na n'i ɲɛ bɔ k'e bɛ i faso dɛmɛ ka n'i ɲɛ yira diɲɛ mɔgɔ la k'e b'i faso dɛmɛ e tɛ k'i faso dɛmɛ e tɛ faso dɛmɛ la e bɛ yɛrɛ dɛmɛ de la parce que e bɔ ni faso ko kuma tɛ da e bɛ k'i yɛrɛ de dɛmɛ e tɛ faso dɛmɛ la e bɔ ni e tɛ ka faso ko kuma fɔ mɔgɔw bɛ t'e lajɛ k'i ka di mɔgɔw de mais faso ko kuma t'i da i tɛ faso jɔ la i bɛ yɛrɛ jɔ de la an ka segin an ka faso jɔ CDR dɔnnen b'o la Arasa baara la Arasa y'o de dɔn wa Arasa y'o de dɔn an kunkolo la n'an ye kɛlɛ kelen mun daminɛ an k'a kɛ Ala kama n'an ye lancement kelen kɛ walayi CDR ye devis mun ta nin wagati in na walayi baara a dɔnna an ka segin an kɔ an ka n'an ka baara kɛ an ka 2020 préparer fo politique mɔgɔw bɛ ka jama politique mɔgɔ mun k'u tɛ se k'u kun labɔ bi u bɛɛ bɛ ka jama u bɛ k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ CDR senkɔrɔ ko mun tɛ nin si ye
bela jelen jamalen be bi Mali kono ko parce que ko cedere te se ka kuma ko wɛrɛ b'a senkɔrɔ ali jugula mɔgɔ minnu b'an senkɔrɔ bi a bɛɛ poyilen bɛ ka bɔ bi a bɛɛ bɛ ka bere sɔrɔ k'u sinsin ka wuli mɔgɔ minnu sara cedere bɛ k'a to a bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli a ye dɔw salen to sa an ka segin an ka Mali ma sa an ka segin an ka Mali baara sa an ka Arasa ɲinɛ minɛ sa Arasa sɛgɛnna sa Arasa bɛ baara la Mali de kɔnɔ Arasa bɛ ka baara kɛ Mali de pourquoi anw tɛ baara kɛ Mali anw tɛ kuma ni Mali tɔgɔ ye anw tɛ kuma ni cedere tɔgɔ ye ne bɛ nin de fɔ cedere taxi allié nafa min b'a la i t'a nafa dɔ f'i ka don a kɔnɔ c'est pas que ko ne bɛ cedere taxi kɔnɔ ko ne bɛ n sigi ne bɛ kuma dɛ wallahi o tɛ ne bɛ n ka wari de bɔ n b'a don cedere taxi la cedere taxi tɛ wari di ne ma mais n b'a don a la wari bɛ taa min ne bɛ n ka wari ta yɔrɔ ne b'a dɔn ne ka wari kan ka taa yɔrɔ min na ne bɛ n ka wari ta yɔrɔ dɔn ne ka wari bɛ don wo min kɔnɔ ne bɛ n ka wari don yɔrɔ dɔn a ka di ne ye e mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ dɛrɛmɛ kelen sɔrɔ i ka dɛrɛmɛ kelen n'a kɛ ka faso in jɔ dɛ n'a kɛ ka faso in jɔ dɛ e ka dɛrɛmɛ kelen n'i y'a kɛ ka faso jɔ walahi lahara i bɛ taa dɛrɛmɛ kelen sɔrɔ ɲɛ i tɛ nimisa la fiyewu fiyewu i tɛ nimisa la fiyewu cedere taxi kelen bɛ ka devi ba lase n'o ye quartier san yɛlɛmara bɛɛ lajɛlen ka wuli ka t'i ka carte ta dimanche don an kelen bɛ ka salle grande an kelen bɛ ka an bɛ taa an sigi yen nɔ an ka carte dilan machine b'an bolo i b'an sɔrɔ n'i bɛ carte dilan i b'i ka carte dilan n'i bɛ se ka mun sara i ka cotisation na i b'o sara i ka ayi hakɛ to mura bɛ na i bɛ se ka mun sara i ka cotisation na i b'o sara i ka cotisation na i b'o sara i ka cotisation na mais i ka t'i ka carte ta o de ka ɲi n'Ala sɔnna dimanche don an bɛɛ lajɛlen bɛ yen a ka na an ka carte ta wa an bɛ baara la n'i donna a kɔnɔ cedere taxi allié bɛ baara mun na i tɛ se k'a tiɲɛ bɛɛ dɔn parce que i yɛrɛ tɛ se k'a tiɲɛ bɛɛ fɔ mais n'i donna a kɔnɔ u bɛ baara mun na i bɛna baara in dɔn i bɛna baara in dɔn baara in bɛ ka kɛ kun min kama i bɛna kun dɔn cɔ an ka wuli an ka baara kɛ ne baden maliyɛnw an ka bɔ nin na an ka segin Mali ma dɔ kɛra dɛ Mali ka bon ni nin bɛɛ ye wa Mali ka di ni nin bɛɛ ye Amadu Yara n'a sɔrɔ i bɛ ligne na n'i bɛ se k'an wele sisan parce que n tɛ fɛ video ka janya parce que courage ba tɛ ne yɛrɛ la ne bɛ wagati in na ko bɛ taa la taabolo min na moi j'aime pas du tout parce que ne hakili la Mali ko de don ni Mali ko tɛ f'a kɛra yɛrɛ ko ye ne hakili la an kan ka bɔ o ko kɔnɔna la ne hakili la ko mana daminɛ ko daminɛ i bɛ se k'a don ko la i kan ka kɛ baara mun k'a kɔnɔ i b'o k'a kɔnɔ mais n'i ko k'i bɛ ko kɛ fo ka s'a dan na a bɛ laban togo togo e t'a dɔn o ɲuman min an ka segin an ka na Mali ma an ka segin an ka na Mali in jɔ Amadu Yara n'i bɛ ligne kɔnɔ i bɛ se k'an ta ne ma Amadu Yara sɔrɔ n b'a lajɛ mɔgɔ filanan min bɛ n bolo n b'a lajɛ k'ale ta parce que Amadu Yara n ye numéro d'a ma n k'ale k'an wele fila mun b'u fɛ u b'a fɔ parce que nin fana ye Arasa kanubaga belebeleba de a ko fo a ka kuma mun b'a fɛ k'a fɔ maliyɛndenw ye mun b'a fɛ k'a fɔ cedere cɛ ni muso ye k'a b'o de fɔ toujours ni mɔgɔ min bɛ se ka taa Mali kɔnɔ ka taa i ɲɛ da ɔkɔliso kan Mali ɔkɔliso ka taa a kɛra ɔkɔliso fɛn fɛn ye n'i bɛ se ka denmisɛnnin kelen de ta en charge san kɔnɔ i k'i a lajɛ n'i bɛ se ka mun kɛ denmisɛnnin ye pour que a bɛ se ka kalan d'accord Amadu Yara bɛ k'an wele m'a essayer ka Amadu Yara ta allo allo Amadou. Oui, Kano. Ah, Yara, ça va? Ici c'est. Monsieur Somoro. Arafoitoula. Demaya. Alhamdulillah. Ok, Amadou Yara, comme vidéo jara doni mɔgɔw bɛ k'i lamɛn cedere taxi allié ka dimanche don wele daro ani toujours an bɛ segin ka don an ka Maliba in kɔnɔ parce que an mana kɛ fɛn fɛn an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ an bɛ Maliko kɛlɛ la an si tɛna se ka bonya ni Mali ka bon n'an bɛɛ ye an bɛ se k'an da don a la toujours maliyɛndenw bɛ se ka hakili sɔrɔ cogoya min na ka segin ka o kɔfilɛ Maliba in na. Ouais. Ouais, bon k'i fo fɔlɔ k'i waleɲuman dɔn. Foli diyara n ye. Ka segin k'i fo tuguni. Foli diyara n ye Amadu. I folen kɔfɛ ka cedere videoman bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la. Ka tila ka i lamɛn jamakulu bɛɛ lajɛlen fo. Bon comme i ye sujet min kɛ ka fara i ka o dongo video kan. Donc ni vidéo in ye c'est une vidéo de rappel on va dire. Weleweleli da min dara mɔgɔw ye o dongo ka weleweleli kurakuraya ka mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ ko weleli min kɛra o dongo weleli in bɛ senna a ma bɔ a ma
a kundara yɔrɔ min fana kan a b'o yɔrɔ kelen na hali bi a ma bɔ a ma mais fɛn kura min faralen bɛ weleweleli in kan an ye Stalingrad min fɔ an bɛ o yɔrɔ kelen na Alahu taala ye fɛnw nɔgɔya an bolo an ye sali sɔrɔ o yɔrɔ kelen fana na d'accord donc o b'a yira k'a fɔ ko n'an farala ɲɔgɔn kan dimanche an bɛ don yɔrɔ sɔrɔ ni nɛnɛ bonyana walima ni kɛnɛmalan yɛrɛ ka d'an ye n'an bɛ fɛrɛ de an bɛ se ka to kɛnɛmalan in na o bɛ bɔ an yɛrɛ la d'accord donc k'a yira dɔrɔn ko weleweleli a bɛ sen na a ma bɔ a la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'a yira i fana na tuguni ani i tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen minnu ye communication mɔgɔw ye aw selil communication mɔgɔw k'aw fo foli min n'a tɛ ban ka sababu kɛ o dongo video k'a ta Sam ka video fɔlɔ la ka na se bi ma mɔgɔ dama min sɔrɔla ka weleli kɛ k'a yira ko ils sont partants wa o dɔw bɛ na minnu ko k'u ma se ka na u b'u jija comment dirais-je ka carte kɔni ta mois de janvier ni février in kɔnɔna na donc o b'a yira k'a fɔ k'aw ka weleweleli a lamɛnna a ye nɔbɔ donc an y'o de fɔ toujours mɔgɔ kelen bɛ se ka min kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ se ka min kɛ mɔgɔ kelen tɛ se k'o kɛ donc hali bi an kɔni bɛ weleli kɛ an ni maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan Arasibati kanu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ ko Arasibati ye faso jɔla ye n'a y'a sɔrɔ CDR ka di ye i bɛna CDR kɔnɔ an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu wa awɔ n y'a faamuya n y'a f'i ye mɔgɔ caman de bɛ yen mɔgɔ minnu n'a y'a sɔrɔ a ka d'u ye ka dɛmɛ don k'u sen don faso ko la pour que faso in bɛ jɔ cogo min na faso in y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye u ɲɛ bɛ minnu bɛ tunga la u ɲɛ b'a la faso tɔw bɛ cogoya min na a ka d'u ye an ka faso ka kɛ olu ɲɔgɔnna ye walima ka tɛmɛ olu kan nka an bɛ kelen de fɔ kunnaja kelen min na an y'a sɔrɔ parce que n'o ye Arasibati ye n bɛ kelen f'i ye bi Arasibati pour moi c'est une machine à transformer les êtres humains c'est une machine à fabriquer les êtres humains c'est une machine à fabriquer les cadres c'est une machine à fabriquer les fonctionnaires bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yurugu ni dunko juguya tun warala Mali kɔnɔ ka se niveau min na ka Kumarasa ka nali ɲɛ ani bi tɛ kelen ye donc hadamaden n'i bi hadamaden ɲɔgɔn dilan tu as besoin du temps a tɛ kɛ du jour au lendemain ka na bi dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ye a y'aw taabolo yɛlɛma aw y'aw baarakɛcogo yɛlɛma mɔgɔw k'a yɛlɛma o yɔrɔnin bɛɛ la o tɛ sɔrɔ donc Arasa nali ni bi cɛ an ye kɔlɔsili kɛ a ye transformation min kɛ administration malienne na dansi t'a la n'i ma kɛ jugu ye i bɛ se k'o dɔn a ye donc o de kosɔn Arasibati diyara anw ye Arasibati anw ye taamasiyɛn Arasibati la anw ye jogo ye Arasibati la anw ye faamuyali sɔrɔ Arasibati la an ma deli ka min ɲɔgɔnna sɔrɔ maliyɛn wɛrɛ la o kosɔn an y'an cɛsiri ka wuli ka an jɔ k'a fɔ Arasibati f'a ka dɛmɛ faso in ka jɔ Fanta n bɛ fɛn kelen f'i ye bi anw maliyɛnw anw membre de militant CDR an mako bɛ Arasa la yɔrɔ min an b'o dɔn i y'a mɛn wa an mako b'a ka dɔnniya la a k'a ka dɔnniya bɔ k'a da maliyɛnw ɲɛkɔrɔ an mako b'a ka contrôle citoyen na a ka contrôle citoyen kɛ ka baara kɛ an mako bɛ a ka bɔ ka kuma an fɛ faso bɛ jɔ cogo min na k'o fɔ an ye bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ a kɛra grand dossier o a kɛra émission télévisée wɛrɛ ye o a kɛra émission fɛn o fɛn ni Arasa bɔra e min bɛ Arasa nɔfɛ o dugusɛjɔ i ni nisɔndiya de bɛ kunu ka bɔ i ka dilan kan donc anw ye Arasa bila baara o baara la a y'a bɛɛ dafa ka da an ma donc sisan an bɛna ɲininkali kɛ Arasa mako bɛ anw na yɔrɔ jumɛn munna anw bɛ se ka nafa jumɛn ɲɛ Arasa ye kuma bɛ nin yɔrɔ in de la nin yɔrɔ in de kan ka dɔn nin yɔrɔ in de kan ka faamu CDR membre kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sababu kɛ n bɛ segin kuma in kan Arasa nana anw maliyɛnw
a mana ni dɔnni kura ye a nana ni dɔnni min ye n'a y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ min dɔn mɛ a ye jafariya sɔrɔ ka limaniya sɔrɔ ka tila ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko dɔnni min n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a utiliser cogo min n'a tora ten faso ye a bɛ ci ka taa fɛ donc ale bɛ fɛnw yɛlɛma k'a kɛ a ɲɛ ɲuman ka bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama o bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ arasa a bana jɔyɔrɔ la o bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ arasa a bana wariw la o bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ arasa a bana corruption sugu bɛɛ lajɛlen ma k'a dɔn k'a fɔ corruption de b'an ka jamana ci fata sidɛr nin ye occasion de ye ne bolo k'a yira sidɛr bɛɛ la jɔyɔrɔ min b'an na nafa min b'an na an k'an k'o dɔn quoi u k'a dɔn ko arasa y'a jate minɛ k'a mago t'u ka wari la a mago t'u ka corruption na fɛn kelen min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ o bɛ se ka u lasiran o ye anw de ye k'a dɔn ko maliyɛn denmisɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen hala mɔgɔkɔrɔw bɛɛ tugulen bɛ arasa la bi k'a dɔn k'a fɔ ko nin cɛ in bɛɛ kan k'a ye k'a to a k'a ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ m'a fɔ arasa n'a binna mɔgɔ kan k'a bɛ sariya sanfɛ arasa tɛ sariya sanfɛ mais k'a ye a ka tiɲɛfɔ la k'a karaba kefo n'i y'a bɔ tiɲɛfɔ la ka taa bila kaso la gansa ou bien ka taa bila pɛ la ka bin a kan anw de ka militantisme bɛ se ka arasa kisi ka bɔ o ma ka caya arasa nɔfɛ i n'a fɔ kɔnɔkulu n'a y'an wele waati o waati an ka wuli k'a lamina wa an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan cogoya bɛɛ lajɛlen na pour que arasa kana taa ɲɛbɔ wari ninnu fɛ wari min n'a y'a sɔrɔ o bɛ se ka mɔgɔ bɔ i ka sira kan nafa fila min bɛ an na ni mɔgɔ ma nin fɔ i ma tiɲɛ fɔ nin dɔrɔn de ye an ka nafa ye ka ɲɛsin arasa ma o tuma na arasa bɛ wuli ka jɔ an ye a tɛ siran cɛ ɲɛ a tɛ siran muso ɲɛ a bɛ tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye wa faso bɛ jɔ a misaliya ye fɛn min ye arasa a y'a da don fɛn o fɛn na a bɛɛ kɛra fɛn nafama ye ka taa se a exemple palpable o ye dialogue national ye et nga kuma mɛn donc le dimanche mɔgɔ minnu sera ka na a bɛ diya n ye an bɛ sira d'u ma k'u fara an yɛrɛ kan k'a yira k'a fɔ an kelen tɛ se bi an kelen tɛ se sini mɔgɔ minnu ma se ka na dimanche san kuru yɛrɛ bɛɛ dayɛlɛlen don mɔgɔ bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn waati bɛɛ lajɛlen na hali sisan ɲɛ bɛ i balimakɛ dɔ la a y'a tɔgɔ sɛbɛn k'i ka nana k'i ka numéro d'a ma k'ale mago bɛ numéro la ka fara an kan d'accord mais numéro n ye n ka numéro kɛ k'a d'a ma mais ale kelen tɛ mɔgɔ caman de bɛ yen a n'a ɲɔgɔnna caman i b'a dɔn faransi fɛn dɔ de ye baaraw taabolo kɛcogo fɛ hali ni ŋaniya dɔ b'i la a lawaleyali a bɛ sɔn ka temps sugu dɔ ta o kosɔn an bɛ fara ɲɔgɔn kan bi dimanche in na ka kow nɔgɔya mɔgɔw ma an bɛ t'u kɔnɔ Stalingrad u kana an ka jɛ k'an ka kafe min ɲɔgɔn fɛ k'an ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ idée bɛ fɛn o fɛn na k'a ɲɛsin anw ma ka an bilasira n'o ye an jɛna n'a ye an bɛ idée in ta an bɛ hakili ɲumanya in ta ka baara kɛ n'a ye ka dɔ fara baara kan n'Ala sɔnna ma donc o tun ye o yɔrɔ ye k'a yira weleli in b'a a nɔ na mɔgɔw welela yɔrɔ min na o yɔrɔ kelen in fana don donc mɔgɔ si kana salaya n'a nɛnɛ bɔra ka dan tɛmɛ an ye sali sɔrɔ an bɛ se ka don yɔrɔ min na fana donc o tun ye précision ye k'a di an ka dimanche weleli ma m'a dɔn ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo yara ɲininkali min bɛ ne bolo a ka di ne toujours i ka welewelekan bonya ka welewelekan caya CDR cɛ ani CDR muso toujours n'an bɛ se ka segin ka don an bɛ kɛlɛ kɔnɔ m'a fɔ k'an bɔra kɛlɛ kɔnɔ dɛ an bɛ kɛlɛ kɔnɔ mais bi ɲɛ b'a la nin wagati in na an ka lancement fanga dɔgɔyalen bɛ kosɛbɛ Mali ka côté yɔrɔ la a ka di n ye toujours an ka segin an n'an bɛ combat wɛrɛ kɛ an ka segin toujours an ka Mali lancement problème minnu bɛ Mali kɔnɔ toujours an ka segin an ka taa an ka lici ma i bɛ se k'o ladilikan jumɛn fɔ CDR cɛ ni CDR muso ouais n b'i fɔ en fait i y'o kuma min fɔ sisan lutte ma bila hali sini a ma bila hali minute kelen c'est à dire que kɛlɛ ye fɛn dɔ de ye waati dɔw de bɛ a bɛ golobara waati dɔw la a bɛ nɔgɔya parce que i tɛ kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bada i bɛ kɛlɛ kɛ fɛn dɔ de nɔfɛ
i bɛ kɛlɛ kɛ fɛn min nɔfɛ ni a tigilamɔgɔ ko k'a b'i ka fɛn d'i ma walima i ɲɛ b'a la i bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ fɛn min nɔfɛ a bɛ k'a baara dabila waati dɔw bɛ yen wajibi don i b'i sigi k'a lajɛ fana n'a y'a sɔrɔ i ka kɛlɛ a faamuna walima a ma faamu i ka kuma mɛn wa donc anw ye kɛlɛ kɛ fɛn belebele min nɔfɛ n'o ye dialogue national ye dialogue national bɔra a sira fɛ an ye nisɔndiya sɔrɔ a la an ye kunnawolo sɔrɔ a la maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye kunnawolo sɔrɔ a la k'a dɔn k'a fɔ ko kow kan ka yɛlɛma mais o kow bɛ yɛlɛma temps dɔ de kɔnɔ a bɛ se ka kɛ du jour au lendemain i ka kuma mɛn wa donc même an ye kuma minnu fɔ n'o ye constitution ni cour constitution ni commission électorale ninnu a bɛɛ talen don en compte mais compte tenu du fait qu'il y a l'urgence faut que fɛn dɔw de bɛ yen olu tɛ se ka yɛlɛma abada n'a y'a sɔrɔ constitution ma yɛlɛma donc on peut pas mettre la charrue avant les bœufs fɛnw bɛɛ lajɛlen n'a tacogo don a n'a ta waatiw don a n'a taabolo don donc an b'o suivi pas à pas. C'est pour ça aujourd'hui, commission de suivi bilalen bɛ sen kan. I ka kuma mɛn wa? Pour que kuma min fɔra dialogue kɔnɔ ka olu b'a kɔlɔsi n'a y'a sɔrɔ kumaw bɛ ka waleya a waleya cogo la a n'a waleya kumaw la. Donc an b'o kɔnɔna na an tɛ se ka bɔ k'an bɛ mɔgɔ kɛlɛ an b'a sigi k'a lajɛ de ni kow bɛ ka kɛ cogo a ta n'a ma kɛ a kɛcogo la dɔrɔn i b'a ye an ka guide bɛ bɔ a b'a kuma fɔ. I ka kuma mɛn wa? Donc pour le moment on suit le dialogue à la lettre. Et la preuve, bientôt tout de suite là, où est appel que Kokata député sigi là. Député ka mandat bana be avec 100 flabo. Où y a suma ka ko yero ko ambe ya critique ka foko ko nyante. Où segina où ya suma ka ko ka wati mi ke wati ndafara una na élection masega ke où ya suma ko kuratu ni ka sangelen faraka. O sangelen bato do bientôt. Nango quand tu as élection là, député ka élection là, constitution il est maintenant massé follow. Député ka mandat bena kana bantunguni. Donc mu mena ke 6 ans, uba suma u yera kuntuni ka do yera masankele ou bien sans flawre. O malien don keleke ko e walma toujours malien don me se o keleke no toujours ka usigi e fanen banenna. Non, fanen banen o ko re fanen baneni te kele sa o kono mo kele de ko. O kele ayre de man no ancho te be ba do ko te fane o te faso joyo. Dimi de be malion bla olula ko o ko nunu ke. Ya mewa. Dimi me malien mun bla yara dimi me malien de mun bla faso faneni banen na olu be jate ko lu e faso jolo ya walma olu be faso jokuma de la. Non. Faso dondo anu be faso joko kuma na olu te kele nya fi ngo faso joko kuma te paneni baneni mɔgɔ minnu bɛ faneni baneni na bi ni jeunesse dispanene ntaro mina fɛ jeunesse farafaralen no bi ka a cause kɛ an ti ka ɲɔgɔn faamuya e bɛ se ka mun fɔ toujours jeunesse bɛ se k'i kɔfilɛ Mali na togoya min na. Mais que le fille, jeunesse tout farla katemeninga dans le passé. Chaque chose a son temps. Ni mi flè ni jeunesse malien an bébé fala an bébé bala. Ni mi flè ni benye bala ni fana be to temena tuka mina ni fana be teme to tuka la. Donc olu ni faso jo olu te klenya fi tuka me setana de be se ka amblanina. Inga kuma mea. Donc 6 ans an bɛ faso jɔko kuma de la k'a fɔ faso in b'a la ka jɔ doucement mais sûrement i ka kuma mɛn ni dialogue in bɔra sira fɛ dɔrɔn an bɛ nɔ ye k'a fɔ ko faso in ayi comment dire hali marifa bɛ minnu bolo u bɛna ka na marifa bila an ka laɲini ye o de ye o donc kuma t'o yɔrɔ la sisan kuma bɛ yɔrɔ min na dialogue in a nafa dɔ ye dialogue kɛra u wulila ko fɛnw bɛ yɛlɛma nka yanni yɛlɛmani cɛ mɔgɔ mɔgɔ taara dialogue la i ka sɔn i ka taa élection na pour que dɔrɔn élection législative o bɛ kɛ mais o bɛ taa kɛ ni sariya kɔrɔ in de ye i ka kuma mɛn pour que député ka mandat kana suma ka da u yɛrɛ kun tuguni donc nin yɔrɔ in na
comment dirais-je, Amambolo Faranyonga, tu vois, élection législative qui est Hereni Badena, Ambetemeni, comment dirais-je, dialogue élément toye, tu vois, Amse Koulou Fanabo Asrafe, mais, nous tara dialogue là, ou Benaka, Kafoko, comment dirais-je, Anteta dialogue là, Anteta élection là, tant que constitution m'a fallu. Ok, Yara. Ok, Yara, mais jadi sisan no député ou buga député blue kono, je pense olu buga sarata ka blue kun, mais olu be ka suma kuma ka ku kun, mais ko buga sarata anti ka se ku la wuli ka bu place la. Mais ne akilla toujours comme amba la gela chaman babe Mali kono, amba la ko hôpitali maternité, amba la ko anga sorasu jitu bolo dumuni tu bolo. O ma malien den kelen bete se ki ka sorasi de, mais malien den kelen bete se ki ka hôpital la. Non, comment dirais-je, au du soukuma de, ça dit que me va kuma mi fiye quoi. Arasa beto va kuma do fo. Kuma hadisa do be arasa da abayira male ona dungodo. Ko Allah subhanahu wa ta'ala ko hada madema. Ako yani kale bato ika nyini ka don folo. Ka sababu ke ni tale don la même chose s'applique à l'État. C'est pour ça Arasa ko ama Cederma ko chercher à connaître l'État pour connaître le bon fonctionnement de l'État pour pouvoir l'expliquer aux autres. Donc moi de là n'ania be ka qui sendo faso jola mais faso jola meta sira mi fait moi de l'anta à bien maîtriser. Donc moi ben yoron là mais ka sigin godoni il a fait comme au dongo ankmana école sojogo kuma ina ye école sojogo kuma mi fo ne nana ni explication ka yira ko école so délabré l'endot me Bamako kono mi na ya so arasa ya détecté ka yira ka fo kanga école nimbla en état mais en fait ce n'est pas cela. La bonne information c'est que c'est l'école de Dio, le directeur de l'école de Dio, allez dire nana kana a jigita kata darasaka, karasa sollicité, kaira kafoko ale ka école be chuamena, tiens la nale ka école ma demain, comment dirais-je école na se ka kale ka école là. Donc au demain, puisque l'état na se kata, we jigimi ta ka darasaka. Ango kambe do ujigi koro ka sabi hadma de amba foko mo man fari modola ijigi de ka fari ni ay ka foko usona ko kan ni problème ta kata dira sama uba done mo vera sa ko mo minu la ya so vera sa o arasa jigi fariya ale da ni jigi da olu de kan ni ko sayna anye ni ta on CDR France mo les 5 comités de CDR France ce n'est pas seulement le CDR taxi ni dossier ta ala ta anga dossier ni ala sonama amba bara farana a débit nana kana de ama a débit dafalen beta di million ma beta di rasa ma bala c'est dio école soma ni ala tala ka je d'accord yara o école soko akilla ngo o famiara sisa komi au sera ka CDR France sera ki jo ni école soko la ko abe demseni bayirika bo dibila no livre ko ni ko chamaye o ma projet wera o te projet wera o be no munu te nunu shia walma CDR ni projet do ron be no bon o ko so ngombe comment il kuma do fay ga kuma damnana iko ni association be se ka ya beka association créer ka beka do nge pour que faso bejo arasa yo o de fo ça dit que on te faso jo on me faso jo la ou blasira ou ka faso jo wajibi do dron faso jo nu ya yelama ka kuta ambu la redresser pour que faso na polo ka do faso dafe o yara saka bara o seder ka bara ina kuma mea maintenant il faut y a la projet vérité projet be ou ka cha association rebe mais ni yo na be comment dirais-je mais mbalmake wele no e Clément Damlé allez spécialisé comment dirais-je mauvaise gouvernance là mais fait mi faut ka faraniga il a quoi au quoi songo l'orasa est une machine à fabriquer les gens c'est-à-dire que Clément Damlé ka wulibi ka be yurgu kele aka nobo yurgu kele la
a b'a sɔrɔ ministre ɲɛnama de bɛ yen n'o ye ministre de la justice ye ani procureur ɲɛnama n'o tɛ ni Clément Danbele wulila ka dossier fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan Mali tun bɛ cogoya fɔlɔ min na a da ye dénonciation ye a tɛ foyi bɔ foyi la mais Ala y'a kunnaja a bɛnna ni waati min n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ administration kɔnɔ donc ale bɛ se ka dossier fara ɲɔgɔn kan ka jigi da ni mɔgɔ ɲɛnama minnu kan minnu bɛ baara kɛ ni a kɛcogo ɲuman na y'a mɛn des juges qui disent le droit le ministre de la justice qui dit le droit n'est-ce pas comment dirais-je n'olu kɛra fɛn wɛrɛw bɛ se ka kɛ a kɛrɛfɛ donc mɔgɔ wɛrɛw bɛ minnu bɛ domaine wɛrɛw la k'a kɛ anw ka baara ye conscientisation de ye ka comment dire maliyɛnw lakunu ka bɔ sunɔgɔ la dans un premier temps donc au kɔnɔna na mais je parle au nom de tout le CDR anw yɛrɛ CDR taxi ka kɔn ouverture yɛrɛ ɲɛ anw tun y'an spécialisé domaine dɔw la n bɛna ka na n da don o domaine na n'o ye comment dirais-je o fana ye justice yɔrɔ de ye an tun y'a jateminɛ k'a fɔ ko hadamaden i bɛ wuli k'a to i fa bɛ terrain dɔ kan so dɔ bɛ i fa bolo i fa y'a sɔrɔ i mɔkɛ la mais tilegan dere fɛ waritigi dɔ bɛna ka na minɛ i la k'a to comment dirais-je ale ta tɛ foyi kana bin kan dɔrɔn ko wari b'a bolo kana bin kan dɔrɔn ko comment dirais-je seba ye a bɛ taa don juge kan k'u corrompu k'u ka yɔrɔ minɛ i la ka tila k'i gɛn ka bɔ kɛnɛ ma n'o ma bɔli kɛ n'i k'i bɛ kuma yɛrɛ u b'i minɛ tuguni k'i datugu kaso la i ka kuma mɛn donc nin yɔrɔ in na anw y'an spécialisé nin yɔrɔ in na k'a yira bi mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ka Mali la ka anw ka arasa to yen anw b'a ɲini arasa fɛ a ka dossier monté ka ninnu défense ta min ye avocat ko ye anw bɛ jɔ a kɔrɔ o kɛra CDR taxi ka baara ye yan nɔ ka kɔnpinye o baara kelen o bɛ sen na an b'o bila hali sini i ka kuma mɛn o baara kelen bɛ sen na mais CDR taxi ani an ye chance sɔrɔ comité wɛrɛw bɛ yen bi comité minnu n'a y'a sɔrɔ olu fana wulilen don fasoko la k'u cɛsiri arasa ka d'u ye ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan on a été sollicité ensemble globalement sur un autre dossier on le traite ensemble mais min ye anw ka dossier ye min ye avocat ko ye o kɔni an ma mɔgɔ wele o la parce que o ye an y'o daminɛ ka kɔnpinye mais ni mɔgɔ farala an kan a bɛ diya n ye wajibi don i ka kuma mɛn donc o ye o dossier fila ye ka taa fara i yɛrɛ assurance décès min fɔ i ka kuma kɔnɔna na moi je pense que n'an ye ninnu baaraw kɛ ka se a dan na ka taa fara conscientisation de éveil conscience kan à mon avis anw ye baara kɛ baara min n'a y'a sɔrɔ jɔn tɛ se ka jɔnmaya tɛ se ka k'a la quoi mɔgɔ tɛ se ka a fɔ k'i bɛ jɔ nin baara in na ni bɛɛ ye nin ɲɔgɔn kɛ an bɛ nɔbɔ fasoko la donc kuma bɛ nin yɔrɔ in de la. D'accord yara kuma diyara n ye. Ok sisan ka di ne ye n'i bɛ se ka appel min lancer toujours an kana an to maliyɛndenw ka n'u sigilen to ko gouvernement maliyɛndenw ka n'u sigilen to k'u ka impôt bɛ don yɔrɔ min na maliyɛnden bɛɛ bɛ se ka faso jɔ yara ni dɛrɛmɛ kelen b'i bolo i bɛ se ka faso jɔ n'i ka dɛrɛmɛ kelen o y'i ka faso den ɲumanya ye a ka di ne toujours ala ka welewele da bila pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka taa faso in jɔ n'i ka nafolo bɛɛ lajɛlen ka taa faso jɔ n'i ka hakilina ye. wa i ye tiɲɛ fɔ mais n bɛ min fɔ dɔrɔn hali bi nin kuma in de don n'i bɛ i sen don faso jɔ la i k'a dɔn faso yɛrɛ bɛ jɔ cogoya min na i ka baara ye min ye parce que an tɛ se ka État ka baara bɛɛ kɛ État place la o kɔsɔn arasa b'an bolo n ka kuma labɛn ban ye. mais parce que n bɛ ka kuma fɔ i tɛ ka kuma répond an tɛ se ka État ka baara kɛ État ɲɔ la sisan a fɔra ko ji tɛ an ka sɔrɔsiw bolo an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa jɔn ye an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa jɔn ye o tɛ ka sa anw de ya. Jɔn kan ka ji da an ka sɔrɔsiw ma État de kan ka ji da an ka sɔrɔsiw ma a fɔra ko matériel t'an ka hôpital la jɔn bɛ taa da hôpital la anw fantanw de bɛ taa da hôpital la anw somɔgɔw de bɛ taa da hôpital la est ce que gouvernement n'a ka famille bɛ taa da hôpital la ni fɛn b'e bolo est ce que ne ye hôpital jɔ banabaatɔ ba yirika ka furakɛ a la a nafa bɛ se jɔn ma a tɛ se gouvernement ma a nafa bɛ se de ma parce que e de b'a baraji sɔrɔ gouvernement ka yɔrɔ an k'a dɔgɔ gouvernement kan ka nin kɛ ni maliyɛnden bɛ se k'a kɛ a ma fɔ k'an ka gouvernement ka baara bɛɛ kɛ mais hôpital ani an ka sɔrɔsiw ani an kan ka baara mun kɛ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ an b'a dɔn gouvernement kan ka kɛ n'an bɛ se k'a kɛ an k'a kɛ ne tɛ a fɔra ko ji kan ka taa d'an ka sɔrɔsiw ma dumuni kan ka taa d'u ma est ce que gouvernement bɛ k'a d'u ma wa a bɛ ka d'u ma mais o bɛ ka sa jɔ k'u bɛ ka sa anw maliyɛndenw de
be fe o kuma de ka report état ye état de am ka nga wardi état de ma mais ni état ti ka jo a joro la an an jo an malien din joro la an malien din joro fa am ka dereme kele min an ga do jamana la ibeka te se ka beke état te se ka beke an woni be do para sa ere il a hageto je vais prendre mena explication min di abe mununu doni quoi yenga kuma fo nya irango arifu ni kabla anta abudu no arasa ka arasa be hadisa min fo ka ira Allah taala ko ko ay nyini kan do na mondo o se ka do abe mbato churamena mena ni misali ya tout suite misali ya min ba ira ka fo ko effectivement megi ka kuma jabi quoi fata aka fo sisan mɔgɔ min bɛ lasa ko cɛ o cɛ n'i sera kɔlɔkani ko i kisira mɔgɔ mɔgɔ n'i sen donna kɔlɔkani i kisira i donna arijinɛ kɔnɔ i ka kuma mɛn mɔgɔ min bɛ lasa a bɛ ka wuli ni ŋaniya ye a dalen don arijinɛ la a bɛ fɛ ka kisi a b'i cɛsiri a fɔra dɔrɔn ko yanni kɔlɔkani ko 125 kilos siraja kelen mais ale tɛ kɔlɔkani yɔrɔ dɔn a ma kɔlɔkani yɔrɔ ɲininka a ma sira ɲininkali kɛ a y'a cɛsiri dɔrɔn ka dumuni ta a bɛ taama sen la tile 3 tile 4 dumuni a wulila k'a bɛ taa kɔlɔkani a bɛ taa ni ŋaniya min a bɛ fɛ ka kisi de i ka kuma mɛn mais a ma sira in dɔn a ma ɲininkali kɛ a wulila a ye sira minɛ a taara yɛrɛ sɔrɔ yirimajɔ a ma ɲininkali kɛ a bɛ sira kan a bɛ taa kɔlɔkani a ŋaniya b'a kɔnɔ a taara a yɛrɛ sɔrɔ fana a ma ɲininkali kɛ a bɛ se segu tuma min na i ka kuma mɛn wa o y'a sɔrɔ jiminɔgɔ b'a la fɛn bɛɛ b'a la sɛgɛnnen don a sɔrɔla ka na ye k'a fɔ ko 125 kilo min fɔra ale min kɛ o ka ca ni 125 kilo ye a ye muso dɔ de ye o yɔrɔ la sa k'a sɔrɔ k'a fɔ muso ma ko a tɛ ɲama n balimamuso la a ka kɔlɔkani sira yira n na o muso ko mele ko kɔlɔkani sira ko bɔn ko n fa e bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ n'an ka ji d'i ma i k'i ko i ka dumuni kɛ an bɛ sɔrɔ ka kɔlɔkani sira yiri la u ka dumuni d'a ma a k'i ko ka ko bɛɛ kɛ u ka sɔrɔ ka a ɲininka ko ale bɔra min k'ale bɔra lasa ko bɔra yɔrɔ jumɛn ko bɔra lasa k'e bɛ taa min ko kɔlɔkani ko nin ye e se yan ko a k'a fɔra ale ye ko sirajan kelen don i ka kuma mɛn u ka sɔrɔ ka sira yira la ko i nana sira min fɛ i bɛ segin o sira kelen fɛ ka taa fo lasa n'i sera lasa tuma min i bɛ se Kati ka sɔrɔ ka Nɔnsɔnbugu sira ta i bɛ sɔrɔ ka se kɔlɔkani a ye dɔ fara a ka baara kan a ma dɔ fara a ka baara kan a ye dɔ fara a ka baara kan ani ŋaniya ɲumanya wulila ni ala y'a kɛ nin cɛ in sara sira la a ma se kɔlɔkani a kisira wa a ma kisi a kisira n'a bɛ kisi a bɛ taa kisi n'a ka ŋaniya de Alahu taala o se bɛ Alahu taala ye k'a minɛ n'a ka ŋaniya ye k'a la kisi n'o tɛ a ma kisi parce que a ma se kɔlɔkani parce que n'i ma ŋaniya tɛ mɔgɔ min kɔnɔ dun n bɛ ka min f'i ye dɔrɔn fɛn bɛɛ sira bɛɛ taama cogo de b'a la i ka kuma mɛn arasa bɛ mɔgɔ ninnu de bila u bɛ état bila u ka taa ji d'an ka sɔrɔsiw ma u bɛ état bila u ka taa dumuni d'an ka sɔrɔsiw ma an bɛ se ka Mali dɛmɛ yɔrɔ min na o yɔrɔw bɛ yen n'a ma kɛ nin yɔrɔ sugu ninnu ye n b'a la ko o de ɲɛf'i ɲɛna quoi c'est à dire que yɔrɔw bɛ yen baaraw bɛ yen an bɛ se ka minnu kɛ an seko dama yira la le citoyen a son rôle sisan yara ne ma sɔn sisan o tuma maliyɛn den ka sɔrɔsi dɛmɛ ka ji san ka d'a ma o maliyɛn den o wajibiyalen tɛ maliyɛn den i tɛ se ka ji san ka taa di sɔrɔsi ma sa hali comme non n ka kuma lamɛn sa n ka kuma lamɛn i bɛ se ka fɛn wɛrɛw kɛ min nafa bɛ se sɔrɔsiw ma n bɛ kuma kelen f'i ye Fanta Dayiru bɔra a y'a yira maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na a ko comment dirais-je olu bɛ kɛlɛ min na u dɛmɛbaga fɔlɔ o ye Faransi ye i ka kuma mɛn an ye maliyɛnw ye o kɔfɛ maliyɛn minnu wulila k'u cɛsiri k'u bɛ taa l'armée dɛmɛ mais olu wulila u ka l'armée dɛmɛ de kɛra ko ka Faransi gɛn olu b'a la ka l'armée dɛmɛ wa ou bien u b'a la ka l'armée kɔbila de parce que mɔgɔ min bɛ se k'u dɛmɛ o ye Faransi ye Dayiru o min ye militaire fɔlɔ ye o ko k'ale dɛmɛbaga fɔlɔ ye Faransi de ye donc olu wulila k'u bɛ taa l'armée dɛmɛ u taar'u kɛ Faransi kan ko Faransi ka bɔ yen donc olu ye Mali jugu ye wa Mali ɲinw don Yara ne ye kuma in bɛɛ faamuya lamɛnbaga bɛɛ ye kuma in faamuya n y'a f'i ye n ko bi débat ye fasojɔ kɛnɛ de bi débat ye CDR ka kɛnɛ bɛ yen dɛ CDR ka lancement an tɛmɛna o yɔrɔ kan a ka di n ye nin kuma in kɔnɔ débat in kɔnɔ an ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ Yara n'Ala sɔnna ma Mali sɔrɔsiw bɛɛ bɛ Mali sɔrɔsi sara dɔn Mali sɔrɔsi bɛ sara min na bɛɛ b'a dɔn
mais malien den bela jali sorasiya kadi demsanu ye tona bekeleme ki nindi sorasiya ma kube sa faso yi kube sa jamana yi mais obika sa jamana yi jonye en malien dune do walmo obika état de do parce que a bebe ka da ko état e dume se ki ka jamana deme e be se ki ka sorasi deme yara bebe ka foko état a tiano état de kanga ke mais e te se ki ka sorasi deme ka soro état te ya non comment dire mais mi fi il be se ka sorasi kelen deme il be se ka sorasi fila deme il be se ka sorasi ka kelen n'a sɔrɔ i sigi ɲɔgɔn de il be se ka non c'est à dire que comment dire je problème te n'a y'a sɔrɔ ko ka l'armée dɛmɛ bi n'a y'a sɔrɔ hali ministère de commerce ou bien ministère des transports a bɛ se ka na ni loi dɔ ye sisan i n'a fɔ komi comment dire je Chirac tun y'a ɲɔgɔn kɛ ka dɔrɔmɛ 20 fara billet d'avion bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ voyager i bɛ taa Sénégal i bɛ taa France i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ billet d'avion kɔrɔ min bɛ dɔrɔmɛ 20 bɛ fara kan a bɛ tigɛ billet feerelaw b'a di l'armée ma o ye dɛmɛ sugu dɔ ye dɛmɛ min ni nafa b'a la ka tɛmɛ ni e ka dɛmɛ kan o yɔrɔ de kɔrɔ yara e de ne fɛ de k'a walawala non ne ma bɔn ne ko n ko cogoya de b'a la ne ka mɛ n ko anw CDR anw tɛ ka cotiser k'an bɛ l'armée dɛmɛ an ka cotisation tɛ yara namɛbana e tɛ se k'u dɛmɛ ne tɛ se k'u dɛmɛ mais ni malien bɛɛ ko k'a b'u dɛmɛ malien bɛɛ bɛ se k'u dɛmɛ parce que i b'a dɔn réseaux sociaux sanfɛla ye min n'i ka kuma fɔ a bɛ taa de a kuma in bɛ se ka taa yɔrɔ la malien den bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka nin kuma sababu la parce que e filɛ ka ni 20 mun fɔ nin ye o 20 bɛ bɔ jɔn a bɛ bɔ anw malien denw de kun n'a bɔra e kun i ma i ka sɔrɔsi dɛmɛ a i m'i ka dɔgɔtɔrɔso dilan sisan pour que halisa ni débat ka se ka kɛ mɔgɔw ka se k'a faamuya ko sɔrɔsiw bɛ se ka dɛmɛ ka sɔrɔ a ma fɔ k'a ye na ni 20 ye na ni 10 u dɛmɛ togo solution bɛ jamana yɛrɛ b'a dɔn wa malien denw b'a dɔn mais ni jamana m'a kan ni malien denw na anw malien denw fɛnɛ kan ka to k'an ka lancement kɛ k'a yira toujours anw pɛrɛnnen don k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ k'an ka hôpital dilan mais Fanta ni ne y'a fɛ yen sisan o comment dirais-je kɔli min bɛ l'armée kan wari ntanya tɛ dungo ni ne y'o fɔ ye est-ce que bɛ sɔn ma n bɛ sɔn a ma bon ni sɔnn'o ma sisan o dungo juguya min bɛ de arasa de bɛ se k'o dungo juguya in bɔ yen l'armée ka wari ka don a donyɔrɔ la normalement an bɛɛ ka an yɛrɛ sɔrɔ c'est-à-dire que on va être fier de notre armée sans que ça ne soit la forme de cotisation que tu as dit mais anw yɛrɛ an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ i n'a fɔ komi anw ye système min bila sen kan sisan n'o ye fantanw dɛmɛnen ka avocat taw ye olu bɛ yen mais l'armée yɛrɛ dɛmɛni kɔni an bɛ état de karaba k'a bolo tɔmi k'a da kɔfɛ n'i y'a dɔrɔmɛ kelen di i b'a fɔ a budget bɛ yen a botelen don a financelen don a saralen don sauf que mɔgɔ dama dama de bɛ yen mais n'a y'a sɔrɔ olu a waati la olu bɛ se k'u den ka wari in détourner k'a bila sira wɛrɛ kɛ foyi tɛ bɔ a la pa faga tɛ bɔ a la o pa faga in de kan ka dabila arasa de filɛ ka fu siri o la sisan a fɔli parce que n y'a f'i ye warasa est une machine à fabriquer les gens bi na mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ comment dirais-je i bɛ fɛn kunna min ye wari la ko ye bi na n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ k'a k'i sago ye i hakili bɛna arasa la i bɛ miiri siɲɛ fila i bɛ fɛn dɔ ye k'a to yen walima a bɛ comment dirais-je a bɛ da kɛnɛ kan i bɛ minɛ fana ka na fara arasa kan alhamdulillah an bɛ ka ministre de la justice ɲɛnama sɔrɔ mais dayiru comment dirais-je a tɔgɔ Kulubali ninnu ɲɔgɔn de kan ka caya administration fan bɛɛ fɛ pour que le Mali soit le même Mali qu'on a connu et alhamdulillah on est sur le bon chemin nous on a foi au Mali an ma deli ka tigɛ a la hali bi an bɛ dugawu de kɛ arasa balo ka arasa to Mali in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma i bɛ baara kɛ hɔrɔnya na ka baara kɛ yadiriya la ka tila ka faso in jɔ an denw bɛ kunnawolo sɔrɔ a la an mɔdenw bɛ kunnawolo sɔrɔ a la ne kɔni bɛ min don a la o de ye nin ye an ka tugu arasa kɔ k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na k'a yira état la arasa il est intouchable baga tɛ k'a ma an ka caya i n'a fɔ kɔmɔkulu n'a ko an ka bɔ su fɛ an ka bɔ su fɛ n'a ko an ka taa tilebi fɛ an ka taa tilebi fɛ nin ye fɛn dɔ ye min bɛ l'état lasiran gouvernement bɛ siran fɛn min ɲɛ o ye nin ye an ka tila tuguni an k'an seko kɛ arasa mako bɛ se fɛn o fɛn ma matériellement parlant an k'o bila arasa ka disposition kan a kana tamakiya mɔgɔ si ka fɛn na ni a yɛrɛ ka jamakulu ka fɛnw kɛ o ye jama ka fɛn mɔgɔ si tɛ se k'i bolo kɔrɔta ko n ye nin kɛ arasa ye i ka kuma mɛn
donc kuma bɛ yen de. arasa bɛ ka anw jigi fa a bɔra ka kuma ye an nɔ la yɔrɔ yɔrɔ an jigi fara. arasa bɛ ka kuma minnu an fana ka arasa jigi fa kɔfɛ oui. ayi arasa bɛ ka lancement minnu kɛ n'o y'an ka faama jugu ye a bɛ ka lancement minnu kɛ nafolo dunnaw ye o tuma mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka lancement kɛ i b'a fɔ ko arasa bɛ ka lancement kɛ cogoya min na o tɛ se ka kɛ. mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka lancement kɛ n k'an y'o de fɔ comment dirais-je an y'o de laɲini association ka caya an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo min na mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana ni association ye comment dirais-je Clément bɛ comment on appelle ça corruption sanfɛ nous on est sur la gouvernance an bɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲini association minnu bɛ wuli k'i jɔ ni école ko ye l'éducation an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini minnu bɛ se ka wuli k'u jɔ ni santé nin bɛɛ lajɛlen a bɛ gouvernance kɔnɔ mais ni mɔgɔw y'u spécialisé i ma ye waati dɔw kɛra ni mɔgɔ yurugu ko tun nana se grand dossier kan arasa ka plateau ma a b'i jɔ ko nin dossier an bɛ nin di Clément ma arasa tun b'o fɔ k'a sababu kɛ Clément s'est spécialisé dans ce domaine donc an tɛ ɲɔgɔn jugu ye an bɛ ɲɔgɔn dafa de an tɛ concurrence ta ni mɔgɔ cɛ a ye concurrence ta ni mɔgɔ cɛ kɛlɛ ta ni mɔgɔ cɛ an bɛ baara min na an bɛ to baara la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka dɔ kɛ i ka dɔ kɛ yɛrɛ walima i kana fara an kan peu importe mais an kana mɔgɔ jaabi an tɛ mɔgɔ neni an b'an ka baara kɛ an bɛ tugu an ka baara kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko CDR ye nɔbɔ bi CDR bilama n'a kununama tɛ kelen ye. D'accord. Donc, ouais. Vraiment diyara n ye video ye 1 heure de temps sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ n'o ye arasa kanubaga belebeleba dɔ ye n b'a essayer k'ale ta ale ka se ka fila fɔ arasa kanubagaw ye. Bon ne kɔni bɛ min fɔ ka bɔ kuma na dɔrɔn foli dan tɛ foli min na n b'o lase aw video ma ninnu ma tiɲɛ yɛrɛ la aw y'aw seko kɛ cellule de communication mɔgɔw y'u seko kɛ kabini publication fo ka taa se video ma an mago jɔra aw la yɔrɔ o yɔrɔ aw y'aw ka baara kɛ donc aw ni ce aw yɛrɛ mɔgɔ minnu k'u bɛ na an kɔni bɛ dimanche an bɛ tile yen nɔ an b'an ka baara bila an bɛ tile yen k'a sababu kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ fɛ ka baara kɛ CDR kɔnɔna na c'est le structure qui permet n'est-ce pas de faciliter le travail de RASA mɔgɔw a ka di mɔgɔw ye anw bɛ dayɛlɛ bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan o tuma na ni idée bɛ mɔgɔ min bolo ni cotisation bɛ mɔgɔ min bolo ni fɛn o fɛn bi mɔgɔ bɛ se min fɛn o fɛn na a ka na nous on a besoin de tout le monde le Mali a besoin de nous vive RASA vive le Mali et vive le CDR. Vraiment merci beaucoup merci Yara k'an bɛn wagati wɛrɛ merci vraiment diyara n ye kojugu vraiment. Merci. Je reste en ligne. Miga vidéo continue maintenant. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ok, ni Amadou Yara ye. Hakila ye faamuyali caman ba sɔrɔ a la. N'ala sɔnna toujours ni kelen de don, Maliko de don. An bɛ ɲɔgɔn bolo Mali ka se ka jɔ. Mali bɛ jɔ ni kan o kan ye. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ, an ka ɲɔgɔn bilasira, an ka bɔ juguya ni accident ɲɔgɔn in na. An ka se ka Mali in jɔ. Dɛrɛmɛ kelen man dɔgɔ, ba kelen man ca. An ka Mali in jɔ, Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ. N b'a ye sa ye n kun bɛna mɔgɔ min ta n'o ye arasa kanubaga belebeleba dɔ ye. N b'a lajɛ ni y'ale sɔrɔ an bɛ se ka débat continuer video janyara a bɛ hakɛ to dɔɔni parce que a ka d'a ye a ka ta. E ko k'e ta e ka numéro tɛ ne bolo. Allo. Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Somɔgɔ. Arero. Kori denbaya. Baasi foyi tɛ yen. I tulo bɛ na. Oui, n tulo b'i la. Ah vraiment n y'i sɔrɔ a diyara n ye. Tout à fait. Ni y'o de fɔ n ko arasa ko de don Mali ko de don mais a ka di n ye komi bi nana planto arasa kanubaga belebeleba y'i ye. I bɛ se ka mun fɔ arasa n'a kanubagaw ye i b'o lase ani an bɛ tila ka don débat kɔnɔ débat kana an tɛ fɛ a tɔ ka janya. Kosɛbɛ. Voilà, effectivement a diyara n ye a bɛnna ma kosɛbɛ. Donc les premiers mois an bɛ dugawu kɛ ala bɛ arasa bɛ bana min na ala ka kɛnɛya d'a ma. Amina. Ala k'a ka bana kɛ tunu kafari ye. Amina. An bɛ mɔgɔ b'i ka ligne ka an ka foli bɛ bɛɛ. Awa n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mali ko de don comme i yɛrɛ filɛ k'a fɔ cogo min na franchement an b'i suit les réseaux sociaux sanfɛ plusieurs fois bon i ka vidéo la très bien ça se passe bien donc Mali ko kɔni la an b'aw nɔfɛ.
fɛn kɔni ye faso jɔko kuma de ye n'o de bɛ ka bɔ aw da faso jɔko décision de bɛ ka bɔ aw la faso jɔko kuma de bɛ aw la da donc anw fana b'aw nɔfɛ su ni tile ne kɔni moi j'aime bien Arsta donc Arsta kanubaga dɔ de ye ne ye donc grâce à ça je suis là pour s'aider voilà donc n'o tɛmɛra ka bɔ yen an b'a fɛ aw k'a essayer aw filɛ ka réunion min organiser ta le dimanche prochain donc ni Ala sɔnna aw yɛrɛ bɛ participer parce que a ka nin fɛn franchement des temps maintenant tout est mɔgɔ mɔgɔ ye malien ye an bɛ système min na sisan maintenant an k'a essayer an bɛɛ ka kɛ kelen ye ka kɛ sababu ɲuman ye jamana in ma quoi c'est plus important que mankan ka ɲɔgɔn kelen ni fɛn ni mankan ni kuma caman ye c'est pas nécessaire pour les Mali Mali mako bɛ min na bi o ye maliyɛnw de ka bɛn o ye maliyɛnw de ka bɛn environnement minnu filɛ nin ye franchement an b'aw suit réseaux sociaux sanfɛ surtout e yɛrɛ donc an b'i suit plusieurs fois san joli an b'i suit réseau in sanfɛ kuma kuma bɛ ka bɔ i da maliko kuma in na on sait très bien tu parles bien de la vérité aussi Merci. donc grâce à ça moi je me suis convaincu par rapport à i ka kumaw la donc maliko la an b'a dɔn Mali kanu b'i la donc n'a ye moi c'est ma première fois ka kuma antenne la donc grâce à toi moi je suis là aujourd'hui donc n'o tɛ c'est pas mon truc quoi mun ka fɛn tɛ quoi mais tellement que jamana ka di ne ye jamana kanu bɛ na CDR ka di ne ye donc moi je me obligé mɔgɔ mɔgɔ ye malien de jamana in bɛ degré min na sisan a ka di bɛɛ ye ka participer jamana in ka ko la donc fɛn fɛn ye malien ye an k'a essayer an ka kuma caman in bila réseau in sanfɛ an bɛ ka participer par exemple comme an filɛ k'a fɔ dimanche la bɛɛ ka participer à sa an ka réunion la donc an ka taa ka ɲɔgɔn rencontrer je pense que n ye dɔ ka lamɛn ka plateau sanfɛ sisan Madu ko Yara de wa ko je sais pas Amadou Yara il parle bien donc ne b'a suivi i ka ligne ka tuma caman c'est quelqu'un qui sait bien parler qui sait bien convaincre des gens donc bon aw yɛrɛ min filɛ nin ye franchement kurasi b'aw la an b'aw nɔfɛ su ni tile donc Ala k'aw dɛmɛ aw ka baara la amina Ala k'aw dɛmɛ aw ka baara la donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen ni question wɛrɛ b'i bolo i b'o poser comme i ka vidéo je pense que ça pris du temps a ye temps dɔɔni ta o question min bɛ n bolo k'a di e ma komi e tɛ kuma kɛlɛ kuma ka gɛlɛn ma dɔɔni mais i bɛ ne dɔn très bien on dit je pense i taara fo n ka famille na mais an t'o kuma la komi i taara nin ligne kan a ka di n ye toujours i ka se ka weleweleda caya kosɛbɛ n'o ye CDR ye parce que ni bi ni CDR avancera an bɛɛ de ka kunkɔrɔta ni an ka wasabow la ni arasa yɛlɛla sanfɛ an bɛɛ ka wasabow de la a ka di ne toujours i ka weleweleda caya kosɛbɛ CDR cɛ ni CDR muso ye an ka segin an ka kɛlɛ ma an ka kɛlɛ kɛ ni bɛ se ka mun fɔ la mɔgɔw ye. Effectivement madame i ka nin question a diyara n ye a bɛnna ma komi CDR donc i yɛrɛ parce que n bɛ k'i ka vidéo suit i yɛrɛ aw ye ka kuma démarrer la donc i yɛrɛ ni Yara kumana i filɛ ka question mun poser ça c'est vrai an bɛ degré min na sisan CDR an mako bɛ min na sisan ka fara ɲɔgɔn kan ka projet réagir ɲɔgɔn fɛ an mako b'o dɔrɔn de la an ma besoin an ni réseau ko kuma kɛlɛ tɛ donc CDR yɛrɛ kanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ la de toute façon dimanche don i yɛrɛ b'a ye ni Ala sɔnna CDR kanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ la an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka participer CDR Mali ka bɔ CDR ma Mali ko de don an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ comme Yara y'a fɔ a ka explication fɔ cogo min na ni bɛɛ sera i yɛrɛ y'a fɔ i ka vidéo la ni bɛɛ sera ka participer ka jamana in dɛmɛ nafa b'o de la ka tɛmɛ kuma caman in kan ka tɛmɛ ɲɔgɔn nanili in kan nafa t'o la avantage foyi tɛ ɲɔgɔn nanili ni masa nanili o tɛ jamana avancer min bɛ jamana avancer dɔrɔn o ye aw ka nin réunion ninnu de ka wariw bɔ a ye projet minnu fɔ Mali kɔnɔ an bɛ ka 5 euros 6 euros 4 euros je sais pas wari dɔ an bɛ ka participer ka jamana avancer c'est ça c'est plus important que ka ɲɔgɔn ban ni ka ɲɔgɔn fan na voilà donc e yɛrɛ min filɛ nin ye kurasi b'i la baara la bon ni y'aw ye Dani bɛ kuma dɔ fɔ a ka vidéo kɔnɔ moi je suis d'accord avec Dani parce que a fɔ ko musow CDR musow ye muso belebelebaw ye moi je suis convaincu je suis d'accord parce que
pourquoi ni ka baara n'o ye Mali la ka jɛnɛ ta ye ka mɔgɔ caman ta ye o ye dusu bɛ muso minnu na o ye aw n'aw ɲɔgɔn de ye aw bɛ réseau sanfɛ sisan yɛrɛ yira tɛ dɔwɛrɛ tɛ an b'aw fɛ bi parce que pourquoi aw bɛ dusu bɛ muso min na mɔgɔ o de bɛ lutte contre ton pays o de bɛ kɛlɛ kɛ dɔrɔn an y'a ka baara n'o ye kuma in dɔrɔn tɛ dɛ moi je me suis convaincu parce que n'i ka baaradaw ye Mali la k'a yira k'a dɔn dusu b'i la i ye baarakɛla de k'i ka système ye k'a dɔn ja i bɛ kuma min na réseau sanfɛ o dɔrɔn tɛ Dani ye nin kuma fɔ a mɛnna Dani effectivement c'est vrai o muso min y'aw ye dusu b'aw la an b'aw soutenir toujours an b'aw nɔfɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana in ka jɔ o kuma ninnu de bɛ ne bolo fɛn fɛn ye maraka o bamanan an bɛɛ de kelen ye an bɛɛ ye maliyɛn de ye an bɛɛ ka participer jamana in ka jɔ dɔrɔn a banna an k'a essayer jamana ka jɔ c'est ça c'est plus important. Ɔ bɛ se ka mun fɔ komi i yɛrɛ ye maraka i bɛ se ka mun fɔ toujours marakaw ye CDR bɛɛ ye maraka ye mais i bɛ se ka mun fɔ toujours n'i bɛ se k'a fɔ hali marakakan na i b'a fɔ marakakan na marakaw ye toujours CDR ye marakaw de toujours marakaw kana ka don CDR la. Mais de toute façon CDR ko n'a CDR ko kuma fɔ CDR ko dogolen tɛ maraka si la diɲɛ fantan naani bɛɛ la. Maraka bɛ convertir pour CDR. Hali dimanche nata i bɛ maraka bɛ ye pour CDR. Maraka ko an bɛɛ bɛ CDR fɛ an bɛɛ bɛ participer CDR ko la. Donc maraka bɛ kɛlɛ an bɛ ɲaban na tan an bɛ kuma caman caman on est la même famille an bɛɛ ba kelen an bɛɛ fa kelen maliyɛn bɛɛ c'est la même chose. Donc ça y a pas de souci o yɔrɔ la. N'ala sɔnna kana insister marakaw CDR ko komi Yara ye kuma dɔ fɔ fɔlɔ nin na Yara ko kuma an bɛ o yɔrɔ faamuyali kɛ Yara ye yɔrɔ min fɔ c'est vrai mankanw bɛ se ka na ka tɛmɛ u gɛlɛyara ka tɛmɛ nin kan an y'a bɛɛ ye yan mais CDR nin bɛɛ bɛ tɛmɛ ka na ka baara wɛrɛ kɛ ka ɲinɛ nin fana kɔ komi donc Yara y'a fɔ cogo min na fɔlɔw tɛmɛna ninnu fana bɛna tɛmɛ sisan an bɛ tila ka baara kɛ. Voilà, donc madame o de don y a pas de souci maraka kɔni o su an banna donc o su sare habe o su participer na jamana na avancer on n'est pas besoin na mais ka a su sare habe a su malien donc on participe pour Mali donc malma muso c'est ce que moi je voulais te dire ni de ben ne bolo ka fiye comme yere baro c'est de la ça kana on trop on peut pas parler trop en ce kuma la quoi en fait voilà c'est ma vie à tout quoi. Vraiment a diyara n ye kojugu ala k'an to ɲɔgɔn ye maraka kɛ vraiment n b'a f'i yɛrɛ ma ko merci beaucoup arasaka ko bɛ kɛ i sen b'a la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn bolo dimanche don an bɛ taa bila a dan na ka bɛɛ lajɛlen wele ne yɛrɛ Fanta Farmanba bɛ yen belebele dakantigi mankanba n yɛrɛ bɛ yen nɔ an bɛ taa bila a dan na vraiment merci beaucoup. Ok, merci beaucoup madame Kadougou ɲuman. Ok, aw bɔra ka balimakɛ lamɛn sa kuma ma nɔgɔ an ma ko k'ale a tɔgɔ kana fɔ mais a ka d'a ye a ka tɛmɛ n ka émission fɛ a ka se ka fila fɔ toujours mɔgɔw ye toujours CDR b'a ɲɔ la toujours CDR a b'a ɲɔ la wa toujours CDR bɛ baara la a ye na an ka baara kɛ a ye na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan Mali mana jɔ a bɛ jɔ an bɛɛ lajɛlen toujours Fanta Sise mana bɔ Mali ko kuma de don aw bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ne y'o de fɔ n ko yɛrɛ yira tɛ an t'an yɛrɛ yira mɔgɔ si la a ka di n ye toujours n bɛ jamana mun kɔnɔ n ka Mali ka diya n'o jamana ye n b'o solution de ɲini i ma ye Mali ko kuma la ni ne ko n bɛ kuma ne bɛ kasi parce que Mali ka gɛlɛn trop Mali ka gɛlɛn a ka di n ye toujours an ka Mali in jɔ an ka Mali ka se ka avancer n b'o de fɔ bɛɛ ye salamu aleykum tout le monde.